Tarehe 7 mwezi wa 5 2026 niko na mafundi wangu wa kuskimu hapa, leo ikiwa inaendelea katika Masjid Taqwa. Leo huu ni upande wa vyoo, akiwa na skimu upande wa vyoo hapa, malize juu. Kesho inshallah watapaka rangi kama unavyoona, na kizunguka choo jinsi kilivyo. Mafundi bado wanaendelea hapa, na penyewe tunasubiria wajengelee chemba hizi, na kuna hivyo kama uziona. Kesho kama watafanyika kesho, na wenyewe wanafanya kazi moja moja, na ngani kidogo wanaendelea kupiga na penyewe. Ni ndani ya vyoo, unapenda kimbaba huku na huku bado kuskimu. Mafundi wa blandaring kama vile unavyoona, hizo blandaring zilizowekwa, unavyoziona blandaring hizo zimeshwa pembeni ya ukuta hapo. Kazi ikiwa inaendelea. Tarehe 7 leo mwezi wa 5 2026. Blandaring naona kama hizo zilizotokeza nje hizo, hiyo kama draft hivyo, na blandaring yenyewe hiyo. Wako mafundi wako site, mafundi hao naziona mbao za blandaring hizo za kuzungusha PVC zinaanzia hapa na kuja kona ya hapa. Hizo ni mbao za blandaring. Mafundi wanamalizia hapo, waje wafunge PVC. Wako hatua ya hapo kama unapoona hapo, wanamalizia hatua kuja kufikisha hapa. Wameshazunguka msikiti mzima, wamebakiza hatua ya kutoka hapa na kutokea hapa mpaka pale kwenye kona ya msikiti. Hawa ndio mafundi wetu kama unavyoona wakiwa kwa site.